शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान की तारीख़ के एक अनोखे हाई कोर्ट के फ़ैसले की बात करते हैं जिसमें एक साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की बेल का मामला था। शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूरी का मुतफ़क्का फ़ैसला देखकर मुझे सदमा पहुँचा। जस्टिस असद जावेद गहराल, दस्तखत करने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने फ़ौरन चीफ जस्टिस को आगाह किया। जस्टिस गहराल मुश्तरका मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। दस्तखत करने के लिए जस्टिस गहराल को भेजा तो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखने का इरादा ज़ाहिर किया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त निपटा दी। शहबाज शरीफ रिहाई का मामला फ़िलहाल लटक गया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस असद जावेद गहराल ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब मामला रेफरी जज के पास जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर मुकदमे की समाअत का स्टेटस बदल कर दरख्वास्त निपटा दी गई। लिख दिया गया, जस्टिस असद जावेद गहराल ने फैसले में लिखा कि फाजिल जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की। मैं इनके मुशाहिदात, वजूहात और नताइज से मुतफिक नहीं हुआ। मुख्तसर हुक्म में ज़मानत मंजूरी का मुतफ़क्का फ़ैसला लिखा देख कर मुझे सदमा पहुँचा। ज़मानत मंजूरी का मुतफ़क्का फ़ैसला हकीकत के बरअक्स है। समाअत मुकम्मल होने के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रजामंदी तलब की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुतफ़क्का फ़ैसला बना दिया। इस सूरत हाल बारे मैंने चीफ जस्टिस को आगाह किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने मुख्तसर फ़ैसले पर दस्तखत करने के लिए भिजवाया, जिस पर मेरे दस्तखत करने का सवाल ही नहीं उठता था। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ के केस की समाअत के बाद ज़मानत मंजूर करने का मुश्तरका मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया। जब मुख्तसर हुक्म दस्तखत करने के लिए जस्टिस असद गहराल के सामने रखा गया तो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखने का इरादा ज़ाहिर किया। इख्तलाफ होने की वजह से हमने अलहदा फ़ैसला लिखा। रेफरी जज की तकरीर के लिए मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। नैब शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। शहबाज शरीफ इलाज करवाने बैरून मुल्क गए लेकिन वापस आ गए। इससे इनकी नेक नीयती साबित होती है कि वो मुकदमात का सामना करेंगे। नैब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। कोई टीटी ना इनके अकाउंट में नहीं आई और ना ही उन्होंने बिला वास्ता वसूल की। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी इसको तस्लीम किया कि टीटी सिर्फ इनके हमराही मुल्ज़मान ने वसूल की। कानून के तहत बराह रास्त सबूत की अदम मौजूदगी में किसी मुल्ज़म को मुजरम ठहराया नहीं जा सकता। नैब ट्रायल के दौरान सबूत दे। नैब ने शहबाज शरीफ के असासों में 27 करोड़ की बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया। मैंने FPR में जमा करवाए गए टैक्स रिटर्न देखे हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इनका ज़रिया आमदनी और असासे जायज़ हैं। ज़मानत की मंजूरी के लिए एक ये वजह है। बेनामी दारों का फ़ैसला करना ट्रायल कोर्ट का काम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में बरियत दरख्वास्त दे सकते हैं। शहबाज शरीफ करप्शन, कमीशन या किकबैक वसूल करना या अख्तियार का गलत इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। नैब ने जिनको बेनामी दार करार दिया वो ये कह रहे हैं कि असासे इनके हैं। चूँकि इन पर तमाम इल्ज़ामात साबित होना बाकी हैं तो उन्हें कैद में रखना इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ़ होगा। 70 साल शहबाज शरीफ कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है, जिन्हें मरहलावार तिब्बी मुआयना की ज़रूरत पेश आती है। ये जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब का फ़ैसला था जो उन्होंने लिखा। अब आते हैं कि ये जो फ़ैसला था मुझे पूछे बग़ैर उन्होंने कह दिया कि जनाब ये मेरा मुतफ़क्का फ़ैसला है। जस्टिस असद गहराल ने जो कहा कि मुझसे पूछे बग़ैर उन्होंने ये फ़ैसला उधर भेजा है। उन्होंने कहा कि जनाब
یہ اب ہم سٹانس پڑھ رہے ہیں جسٹس اسد گرال صاحب کا کہ شہباز شریف مین اکیوزڈ ہے، ان کے اثاثے بہت زیادہ بڑے ہیں، یعنی ان کے اثاثوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے جناب؟ شہباز شریف کے اثاثے 412 گنا بڑے ہیں۔ کتنے عرصے کے اندر جی؟ 10 سال کے اندر 14 ملین سے 6122 ملین تک اثاثے پہنچ گئے ہیں صرف 10 سال میں۔ یہ جسٹس اسد گرال صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ اس میں ہی ہے۔ پہلے جو ہم نے سنایا آپ کو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی بات ہے، انہوں نے کہا جناب شہباز شریف کے جو اثاثہ جات بڑے ہیں وہ 412 گنا بڑے ہیں، 14 ملین سے، یعنی 1.5 کروڑ سے وہ 6122 ملین تک پہنچ گئے۔ جو نصرت شہباز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، سلمان شہباز ہیں، رابعہ عمران ہے، یہ سارا فیصلے میں ذکر ہے، جویریہ علی ہیں، اور بے نامی کے جو دار ہیں علی احمد خان، نثار احمد، سید طاہر نقوی، راشد خان، یہ سارے کو ایکیوزڈ ہیں۔ 7318.137 ملین کمایا گیا 10 سالوں میں۔ یہ منی ٹریل نہیں دی گئی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ شہباز شریف اپنے اور اپنے اہل عیال کے اثاثوں کے متعلق نہیں بچا سکے۔ بڑی اہم بات جو یہاں پہ جسٹس اسد گرال نے لکھی، اٹ از ناٹ ڈیوٹی آف پراسیکیوشن ٹو اسٹیبلش کرپشن، صرف یہی بتا رہا ہے کہ اتنے اثاثے کیسے بنے۔ مگر جی پراسیکیوشن کا کام تھا کہ جی آپ کے وزارت اعلیٰ کے دور میں پہلے آپ نے یہ اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ کے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں بتانا پراسیکیوشن نے کہ جناب یہ آپ کے اثاثے اس طرح بڑے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف پوچھنا ہے کہ بتائیں یہ کیسے بڑے ہیں۔ منی ٹریل آپ نے دینی ہے، اور یہ جو آمدنی اور اثاثہ جات میں فرق ہے اس کو ثابت کرنا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس کے متعلق بات جو ہے انہوں نے کی ہے۔ دوستو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حمزہ کیونکہ کو ایکیوز تھا، مین ایکیوز نہیں تھا، اس لیے اسے ضمانت دی گئی۔ شہباز شریف جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ اثاثے کیسے بنے، اور جو پیسے باہر سے ان کے نصرت شہباز اور حمزہ شہباز کے نام ٹی ٹی کے ذریعے آتے تھے وہ بھی انہوں نے اس کی وجہ بھی نہیں بتایا۔ جس ملزم کے ذمہ جو پیسے ہوتے ہیں اس نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں۔ شہباز شریف کے پاس جو پیسے ہیں اس کو انہوں نے ثابت نہیں کیا۔ یہ 14 صفحات کی ججمنٹ ہے جی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایکیوزڈ کا کام تھا کہ وہ بتائے کہ منی ٹریل دے کہ اس کے اثاثے 10 سال کے دور میں اتنے زیادہ کیسے بڑھ گئے، جو کہ وہ نہیں بتا رہے۔ مگر یہ نیب کا کام نہیں ہے، یہ ایکیوز کا کام ہے کہ ایکیوز بتائے کہ اس کے اثاثہ جات میں کیسے اضافہ ہوا۔ عدلیہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جج نائب قاصد کے ذریعے فیصلہ سنائے۔ کہا جاتا ہے کہ نائب قاصد کو کہا گیا کہ جا کر عدالت میں بتا دے کہ بیل ہو گئی ہے۔ اگر فیصلے میں ڈیفرنس تھا تو پھر نہیں سنایا جانا چاہیے تھا۔ اب یہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے دوستو ایک اہم فیصلے میں جو کہ چیف جسٹس کے حوالے سے چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا۔ اب چیف جسٹس اس کا جو ہے وہ ریفری جج کو بھیج رہے ہیں جہاں پر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔